बुनकर कलेक्शन देखुन पूरा हेवी कलेक्शन साड़ी पूरा है 12 हाथ आसबा ब्लाउज पीस डबल आसबा जाते पूरा यूनिक डिजाइन कॉटन पाटर भी ड्रेस सेट आसी जाय ऑनलाइन ऑफलाइन दुईटा अवेलेबल अछि प्योर पाटर हाफ टिश्यू सब कलेक्शन मिल जाउछे ब्लाउज पीस रे वर्क आसबा सब हफ्ता में किछि नवा डिजाइन देखासु उन्नी रे भी बहुत काम आसुछे कोन सब थान पैटर्न पूरा लेटेस्ट कलेक्शन माने सब आसी जाय छी ओडिसा हो कि ओडिसा बाहर सब आडे फेमस अछि एटा नवा नवा डिजाइन रो ड्रेस पीस भी अवेलेबल हे जाय छी। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जो संबलपुर रवि हैंडलूम के जोहार जय मां समले जय श्री राधे। आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा हमके तो बहुत फोन मैसेज भी करथले हमके ड्रेस सेट पहला आज हमें स्टार्टिंग कर देमा हमर पाखे साड़ी ड्रेस कपड़ा थान कपड़ा तार पे से व्यवहार देवाली कॉटन साड़ी संबलपुरी साड़ी पाट ओरिजिनल पाट मिक्स पाट सब वैरायटी आसबा लेकिन आज हमें बेसी करी ड्रेस सेट देखमा मझारे किछि साड़ी देखि देमा आ आज हमर फर्स्ट ता देखमा कि ड्रेस सेट कम रेट रो स्टार्टिंग करमा स्कूल यूनिफॉर्म देखुन एंता आसीबा स्कूल माने रफी यूनिफॉर्म माने नै पारबे देखुन इटा हाई स्कूल मैडम मांगल ले हाई स्कूल लगे इटा सब आसी जिबा 1000 टंका रे आसबा इटा जति पीस कहले मिली जिबा हां इटा सब बंडल बंडल आसबा देखुन इटा सब 1000 टंका हां इटा सब 1000 टंका रे आसबा कम कम रेट रो नै कि ना पूरा जेते रेट तक खोजबे एते रेट तक आसी जिबा इटा उडे देखुन पेचवार रे अछि इटा तार दुपट्टा रहला दुपट्टा भी पूरा पेचवर्क रे आसी जाउ छे आ इटा त फुल बॉडी टा आसबा इटा तमर आसीबा 1400 टंका रे 1400 पूरा सब आसी जिबा तार इटा सेम 1400 रे आसबा कलर ऑप्शन माने भी मिली जिबा हां कलर ऑप्शन माने भी मिली जिबा इटा डॉल रे अच्छे देखुन डॉल डिजाइन उन्नीर भी एंता दै छे एंता अच्छे आइटा होछे देखुन पूरा गाउन टाइरा हां एटा गाउन बनबा पैंट भी रहू छे एटा तार दुपट्टा 1500 टंका रे आसबा 1500 टंका रे आसी जाउ छे एटा तार कलर ऑप्शन माने आसी जिबा देखुन डॉल डिजाइन रे सब कलर ऑप्शन रे आसी जाउ छे आसी जिबा सब कलर जहां के जेंटा पसंद टिके जल्दी जल्दी बुकिंग कर नेबे 1500 टंका सब 1800 रे भी आसी जिबा हमके जे फुल फोटो मागले भी फुल फोटो दे देमा हमें ई सब रो ड्रेस सेट रो आसी जाय छे कलेक्शन माने बहुत टे आसी जाय छे एटा सब 1800 रो हां देखुन आ गोटे प्राइस रे आसबा इटा उठे टेराकोटा ऊपर अच्छे तार दुपट्टा टा एंता आसी जिबा काम रे हां आउ इतार प्राइस टा होछे 3000 टंका रे आसबा इटा 3000 टंका रे आसी जाउ छे देखो एंता पूरा कलेक्शन माने अच्छे इटा आसी जिबा 2900 टंका रे इटा उठे आसी गला देखुन 2900 टंका रे आसबा सब टाइप रो ड्रेस पीस इन मिली इटा भी देखुन आसी जिबा 3000 रे एंता अछि इटा 3000 टंका रे आसबा नुआ नुआ डिजाइन रो ड्रेस पीस भी अवेलेबल हे जाय छे जे जहा के जेंटा पसंद लागो छे स्क्रीनशॉट मारी के ना मागले भी फोटो हमें फुल फोटो दे देमा आ ऑनलाइन ऑफलाइन दुईटा हेबा आ हमर एड्रेस तो जानो छन वीडियो रे सब बेले नंबर भी शो हो छे इटा 3100 टंका रे आसबा इटा 3100 टंका रे एटा उठे आसीला ब्लैक रेड कलर कॉम्बिनेशन टेराकोटा ऊपर अछि इटा आसी जबा भी 3100 रे इटा भी 3100 टंका रे इटा मिलन सप्टा ऊपर अछि ये सप्टा डिजाइन मिलन सप्टा इटा 3000 रे आसबा 3000 टंका इटा भी उडे देखुन मिटो मिटो पैरेट अच्छे एटा आसी जिबा तमर प्राइस इटा 3400 टंका रे आसबा 3400 रे देखुन पूरा यूनिक डिजाइन रो ड्रेस पीस देखुन इटा मिलन सप्टा ऊपर अच्छे रामा ग्रीन रे ब्लैक इटा भी आसी जिबा 3400 टंका रे 3400 टंका रे इटा उडे मेहंदी कलर रे अच्छे एटा भी आसबा है सेम रेट आसबा 3400 रे आसबा तार बाद सप्टा डिजाइन ऊपर देखुन एटा मिलन सप्टा रे अच्छे टेराकोटा रे उन्नी एतार प्राइस टा होचे 4200 टंका रे आसबा 4200 टंका रे एटा भी गोटे देखुन एतार प्राइस टा होचे डिजाइन ऊपर हां 4500 टंका रे आसबा इरे उठे तार इरे उठे देखुन बॉर्डर डिजाइन आसी छी जेंता साड़ी मानथे आइसी एटा तार दुपट्टा सबरे दुपट्टा रहबा काम वाला दुपट्टा आसबा सबरे आउ एतार प्राइस टा होचे 3800 टंका 3800 टंका इरे गुडे कलेक्शन मिलन सप्टा रे आसबा बेबी पिंक रे ब्लैक आसबा एटा 4000 टंका रे आसबा 4000 टंका रे इटे भी गुटे देखुन चेक चेक डिजाइन रे देसे दुपट्टा टा आइटा तार फुल गाउन हेबा आइटा भी आसी जबा 4000 टंका रे इटा भी 4000 इटा देखुन गाउन टा पूरा तमर आसबा स्टार सप्ता रे पर्पल रे रेड बढ़िया लागुचे कॉम्बिनेशन इटा भी 4000 टंका रे आसबा
4000 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ डिजाइन पूरा नुआ नुआ डिजाइन आसी छे पूरा लेटेक्स कलेक्शन माने आसी छे जहा के जेंटा पसंद नहीं पारबे एडे भी आसी जबा 4000 रे हमें किसीटा कॉटन पाटर देखे देमा देखुन कॉटन पाट भी आसी जाउछे एडा हां एडा देखुन कॉटन बाप्ता पाटरे आसबा दुपट्टा कॉटन रे आसबा एडा दुपट्टा है दुपट्टाटा कॉटन रे आसबा और पैंटटा भी कॉटन रे आसबा आ एडा गाउनटा खाली बाप्ता पाटरे आसबा आइ तार प्राइसटा होचे 4000 टंका आ एटा घरे इजी वॉश करबे ड्राई वॉश नहीं लागे एटा इजी वॉश भी हे जिबा हां इजी वॉश रे हेबा एटा देखुन कॉटन पाटर एटा कॉटन पाटर वैरायटी है देखुन एटा भी 4000 रे आसबा 4000 रे पूरा यूनिक डिजाइन रे कॉटन पाटर भी ड्रेस सेट आसी जाय कॉटन पाटर भी आसी छे एटा आसबा 4200 रे देखुन जहा के जेंटा दरकार नहीं पारबे एटा भी कॉटन मारी फुल फोटो मांगले भी मिल एटा भी कॉटन पाट आसबा एटा 4200 आसबा एतर कलर माने भी आसी जाउछे सब कलर ऑप्शन माने भी आसी जाउछे देखुन सब टिके टिके देखि दमा किते सुंदर सुंदर डिजाइन देखो एटा घरे नै किना आराम से तमे पार्टी साटी रे पिंदी पारबो इजी वॉश करि पारबो ड्राई वॉश नहीं लागे अरे यूनिक डिजाइन देखले तो समस्ते एका पचरा बे केनु आनी छन बोली हां पूरा लेटेस्ट कलेक्शन माने सब आसी जाय छे एटा आसी जीवा 3300 रे 3300 टंका सब पूरा अलग अलग डिजाइन आसबा हमर पास पूरा बहुत अवेलेबल हो जाय छे ड्रेस सेट रो एटा आसबा 3200 रे 3200 टंका रे एटा उठे देखुन तार बाद आसी गला एटा रेड ब्लैक रे आसबा छोट छोट प्रिंट जहा के दरकार से माने नै भी पारबे 3200 रे आसबा 3200 टंका रे एटा ब्लैक ऊपर अच्छे पूरा झूठी बांधरे अच्छे हां एटा देख प्राइसटा एतर प्राइसटा होचे हे 3200 रे आसबा 3200 टंका रे देखो एटा उठे आसी गला देखो एटा उडे आसी गला एटा भी सेम 3200 रे आसबा सेम 3200 टंका एटा नव कोठी रे अच्छे लाइट कलर ऊपर ना हां देखो आई तर प्राइसटा एटा भी 3200 रे आसबा नेक्स्ट कलेक्शन एटा उठे देखि माने कोन एतर प्राइसटा एटा 3300 आसबा 3300 टंका रे एटा उडे देखो नव कोठी रे रामागिरी रे नव कोठी आ ब्लैक आ रामागिरी रे तार दुपट्टाटा अच्छे एटा आसी जबा 3400 टंका 3400 टंका रे तार बाद देखि मा टिके देखुन छोट छोट रेड रे हां उन्नी रे चेक डिजाइन रे दै छे एटा छोट छोट प्रिंट रे एटा 2700 रे आसबा 2700 टंका रे आसी जाउछे देखो एटा उठे देखुन येलो कलर कॉम्बिनेशन रे एटा भी आसी जबा तमर 2700 रे 2700 एटा उठे रेड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन एटा जहा के छोट छोट प्रिंट दरकार से माने भी नहीं पारबे एटा भी आसी जबा 2700 रे 2700 टंका रे एटा उठे आसी गला देखुन सबटा डिजाइन हां एटा सबटा बॉडी सारा सबटा आसबा एटा गांव रे एटा आसी जबा 3600 टंका रे 3600 टंका रे एटा उठे देखुन मिकी माउस रे आसबा मैं सबुटे देखि दउ छे काम एंता तार माने उन्नी रे भी बहुत काम आसु छे आइ तार प्राइस ता आसबा 3700 रे 3700 मिकी माउस ऊपर आसी मिकी माउस ऊपर अछि एटा उठे देखुन मिलान सबटा रे अछि एटा 3500 टंका रे आसबा एटा उठे देखुन एटा पर्पल कलर रे रेड कलर कॉम्बिनेशन अछि आइडा मिलान सबटा रे अछि एटा भी आसी जबा 3600 टंका रे 3600 टंका 3600 टंका रे हमें किछटा साड़ी देखि देमा साड़ी रो कलेक्शन देखि देमा आ घर के विजिट करले ते देखुन आउ भी बहुत ड्रेस सेट आसबा थान कपड़ा भी बहुत अछि बाटा घरे अछि एटा हमें वीडियो रे शूटिंग करबा लागि एतकी बाहर करी छु हां बहुत कलेक्शन घर के विजिट करले सब बारी बारी नहीं पारबे हां आज ड्रेस सेट पहला स्टार्टिंग कर देना हमन कम कम रेट रे भी साड़ी माने अछि 700 1000 1200 से कलेक्शन माने आज हमें नहीं देखाऊ आज हमें से सावित्री लागि टिके जेंता नहीं करी पिन्ही परबे देबार थबा लागि टिके तार माने बियाह घरिया रे भी जुड़ा जुड़ा जेंता देसन हेंता कलेक्शन देखे देमा 26 से 27 रु हमें स्टार्टिंग करमा एटा देखुन एटा तर आंचल हैला आई त प्राइस टा कना रहू 2600 आसबा 2600 देखो आ आपण माने तो सब कम रेट रो देखि दिबे हेटा भी अवेलेबल अछि आपण माने कहले फोटो मिली जिबा हां सब फोटो मागले फोटो दे देमा हमर पाके पूरा से 700 नु 2500 टंका तो अच्छे साड़ी माने से सबटा भी ई वीडियो रे हमें ड्रेस सेट देखालो जे हेटा नहीं देखाबा सेटा जे हाके दरकार बले फोटो रे भी मागी पारबे हां एटा देखुन 2800 टंका रे आसबा 2800 टंका रे एटा आसी जाउ छे एटा ओडे रामागिनी रे आसबा एटा आसबा 3000 रे आसबा 3000 टंका रे एटा उडे कलर आसबा एटा भी 3000 रे आसबा सेम 3000 टंका रे हां एटा भी गुडे देखुन 3000 टंका रे आसबा एटा भी 3000 टंका रे आसी जाउ छे तार बाद रेड कलर रे एटा भी 3000 टंका रे आसबा 3000 टंका रे जहा कि जेंटा पसंद लाउ छे स्क्रीनशॉट नेले एटा 2800 रे आसबा मिली जिबा एटा 2800 टंका रे
এটা भी 2800 रे आसबा এটা भी 2800 ଟଙ୍କାରେ এটা বিহা ঘরিয়া লাগি সাবিত্রী লাগি আমার পাখে বহুত টি কলেকশন আসি যাইছে হেতা লাগি সব কিছু নয়া নয়া দেখাই দউछु এই রেড কলর কেতে পড়ুଛୁ হেটা भी 2800 आसबा এইটা আসবা 3000 আসবা 3000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন সবু यूनिक यूनिक ডিজাইন উপরে এটা भी 3000 রে আসবা এটা भी 3000 ଟଙ୍କାରେ सब हफ्ता में किसी नया डिजाइन देखासु এটা भी आसी जिबा 3000 रे 3000 ଟଙ୍କାରେ এটা ওরে দেখুন নয়া ডিজাইন তে আসিছে গুলদস্তা আছে বাট বর্ডার উপরে এটা প্রাইসটা হেটা भी 3000 টঙ্কা রে আসবা এটা भी 3000 রে আসবা 3000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন 3500 ভিতরে পুরো বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে এটা দেখুন 3400 রে আসবা 3400 পুরো ଟଙ୍କାରେ বড় ডিজাইন মানে দউছে শাড়ি রে দেখুন এটা भी 3400 রে আসবা এটা 3300 রে আসবা পরভা ডিজাইন রে দেইছে দেখুন পরভা ডিজাইন আর স্টার সফটা ডিজাইন হ্যাঁ भी স্টার সবটা भी উপরে তলে দেই দেইছে এটা भी আসিবা 3400 রে এটা भी 3400 ଟଙ୍କାରେ আসি এটা উড়ে দেখুন বর্ডার উপরে ডিজাইন যেন আসুছে এটা গোটে নয়া কালেকশন তে নয়া আসি কালেকশন তে আসিছে তার লাগি দেখে দউছো জুড়ে যেনে কি এবে বহুত চালিছে না এটা এটা ডেলি ইউজ भी करी पारबे खरा লাগি बहुत सॉफ्ट আছে कपड़ा बहुत बढ़िया आ कलर भी पूरा बढ़िया रहउছে এটা भी নাই जिबा এটা 1800 টঙ্কা রে আসবা 1800 ଟଙ୍କା গুটে দেখুন দেখুন এটা কলর অপশন হ্যাঁ রে কলর আসি অপশন এটা আসি जिबा এটা ওটে তার বাত আসি এটা भी যেতেটা মাগবে বলে 20টা 30টা মাগলে भी আসি जिबा এটা ওটে দেখুন এটা বর্ডার वाला ডিজাইন রে তোমার ব্লাউজ পিস আসি जिबा এটা হচ্ছে ফুল বডি কটন পাটর পুরো শাইনিং আউছে কটন পাটের পুরা এটা দেখুন 4800 রে আসবা দেখুন এটা সব মিডিয়াম রেঞ্জ উপরে দেখমাইবে এটা আসি जिबा 5000 টঙ্কা রে 5000 ଟଙ୍କାରେ মিলান সফটারে ডিজাইন দেইছে 4800 রে আসবা 4800 ଟଙ୍କାରେ এটা भी 4800 রে আসবা এটা भी 4800 ଟଙ୍କାରେ দেখুন সবু কালেকশন এটা भी আসি जिबा 5000 রে আসবা 5000 ଟଙ୍କାରେ এটার প্রাইসটা এটা আসি जिबा 4300 রে 4300 রে এটা ওটা বহুত সুন্দর লাগুছে এটা ওটা দেখুন লাইট কালার উপরে আছে 4800 রে আসবা 4800 ଟଙ୍କାରେ এটা ওটা 5000 রে আসবা 5000 এ চৌড়া বর্ডার भी রହୁছে না এটা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার বাকি দেইছে এটা भी 5000 রে আসবা এটা भी 5000 ଟଙ୍କାରେ আসবে ব্লাউজ পিস भी আসি जिबा নেক্সট এটা কালেকশন ওটা দেখুন পেপার বর্ডার রে আই তার আঁচল টিকে দেখি দেমা দেখুন এতে ব্লাউজ পিস আসি হ্যাঁ এই মানতি ব্লাউজ পিস भी আসি যাইছি আই তার এটা হচ্ছে ফুল বডি রে দেখুন সে নবকোটি প্যাটার্ন দেইছে হ্যাঁ নবকোটি প্যাটার্ন রে দেইছে এটা তার আঁচল বটে আঁচল দেইছে ব্লাউজ পিস भी রହୁছে আই তার প্রাইসটা কানা রହୁছে এটার প্রাইসটা হচ্ছে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 4000 আসবা 4000 ଟଙ୍କା এটা 3000 টঙ্কা রে আসবা 3000 ଟଙ୍କାରେ ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମିଳିଯିବା এটা 4200 রে আসবা এটা এটা সব পেপার বর্ডার দেখা হচ্ছে সবরে ব্লাউজ পিস আসি जिबा এটা সবু এটা অফিশিয়াল প্যাটার্ন মানে অফিস পতর भी পিন্ধি করে যাই পারবে খরা দিন লাগি 4000 রে আসবা 4000 ଟଙ୍କାରେ এটা ওটা দেখুন বহুত সুন্দর লাগা এটা भी পিনলে এটা আসি जिबा 3800 3800 এটা 3700 রে আসবা 3700 ଟଙ୍କା দেখুন ये সবু থান প্যাটার্ন হ্যাঁ এটা ওটা আসিলা দেখুন এটা ডবল বর্ডার ভলিয়া কাম হিছে এটা 3900 রে আসবা 3900 হাতে আমি কিছু ডবল বর্ডার দেখিয়ে দেমা দেখুন এটা 5500 টঙ্কা রে আসবা 5500 ଟଙ୍କାରେ এটা 5000 রে আসবা এটা 5000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন এটা এটা 6000 রে আবা 5 বর্ডার আছে 5 বর্ডার আর সিঙ্গেল সবটা 6000 ଟଙ୍କାରେ হ্যাঁ হাতে আমি পাট বর্ডার মাছ বর্ডার রে দেখামা ব্লাউজ পিস वाला আই তার আঁচল লিখি দেখমা দেখুন সবু না গুটে না জুড়ে আঁচল দেখি দছো বাকি নটা ফটো মাগলে আমি ফটো রে দেই দেম আই তার প্রাইসটা কানা রହୁছে এটার প্রাইসটা রହୁছে 6200 6200 এটা भी গুটে দেখুন নয়া নয়া কালেকশন মানে সব আই যাইছে এটা भी 6200 লেখাইবা এটা উঠে আসি গলা দেখুন ছোট ছোট কাম যে পুরা ফাইন ওয়ার্ক সব হচ্ছে पूरा नवा नवा कलेक्शन माने सब आसी जाई छे आपण माने शॉप के विजिट करूं आ पूरा बारी बारी नेबे बहुत सारा कलेक्शन आसे सब 6200 लेखा लागी जिबा 6200 जहा कि जेंडा बोला जे जल्दी जल्दी खाली बुकिंग करूं मोबाइल नंबर तो स्क्रीन रे दिया है छे आपण माने आसी कोई भी नहीं पारबे ऑनलाइन ऑफलाइन दुईटा अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन आ घर के आसले आ एड्रेस ता तो कहा होचे फोन करले भी हमें एड्रेस ता बतै दउसु एटा सब 6200 रे आसी जिबा सब डिजाइन ता इहादे हमें किसी सप्ताह ऊपर देखिए देमा दु चारटा बहुत वैरायटी होचे सब तो देखे ना हुए एटा आसबा 7800 रे 7800
এটা 7500 রে আসবা 7500 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা ଗୋଟେ দেখুন মিলন ডিজাইন ହଁ স্টার এটা ଷ୍ଟାର ସପ୍ତାହରେ আসবা এটা 9000 ରେ আসবা 9000 এটা ଗୋଟେ এটা ଗୋଟେ দেখুন ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আসবা ব্লাউজ পিস ফুল ওয়ার্ক আসি যাଉଛି আই তা প্রাইস কানা রହୁଛି এটা 10000 ଟଙ୍କାରେ আসবা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক সঙ্গে ইউনিক ডিজাইন র সবটা আসি এই সব শাড়ি র भी हमर संगे डबल टिबल पीस मिली जिबा जहा के जेंटा दरकार इहादे बिहाघरिया कलेक्शन लागि छे बिहाघर सीजन बेले देरान जेठन माने भी मेसी के ना पिंधी पारबे मैचिंग करी के ना सब कलेक्शन आसी जाଉଛି हां देखो एथि भी ब्लाउज वर्क अच्छे 10000 रे आसबा 10000 रे वीडियो रे भला हम चैनल रेमंडा सम्बलपुरी साड़ी की प्लीज टी सब्सक्राइब करनेबे इता 8000 रे आसबा 8000 टंका रे देखुन इटा उडे देखुन आमे थंबनेल रे देइथनु साड़ी 8500 रे आसबा 8500 टंका रे आसी जाउछे पूरा कलेक्शन माने पूरा भरी भरी कि ना अच्छे 8500 घर के विजिट करून जानी पारबे এটা উঠে দেখুন 7000 রে আসবা 7000 টঙ্কা রে এটা আসে সব ভ্যারাইটি নো মিলি যাবা পুরা অল টোল পুরা সব মিলি যাবা কটন नु নিকে না পুরা পাট তো এটা 8000 টঙ্কা রে আসবা এটা 8000 টঙ্কা রে দেখুন এটা উঠে দেখুন ই সবুর কলর মানে আসি যে 7300 রে আবা এটা এটা 7300 এটা টঙ্কা স্ট্যান্ডার্ড বড় ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আসবা এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসে যাচ্ছে এটা উঠে দেখুন পুরো নয়া কালেকশন ডবল ব্লাউজ পিস আসবা গুটে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে ও এটা हां গুটে আমি খুলি কেনা দেখিয়ে দেউছে এটা গুটে দেখুন গুটে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে আর গুটে ব্লাউজ পিস প্লেন আছে শাড়ি পুরা হেই 12 হাত আসবা ব্লাউজ পিস ডবল আসবা এটা ব্লাউজ পিসটা ডবল আসি ডবল আসি আর ইতার শাড়ি হেই সমান রହୁଛି পুরা লম্বা চড়া भी পুরা বঢ়িয়া রହୁଛି আর ব্লাউজ পিস খালি ডবল দউছে দেখুন এক্সট্রা আর ইতার প্রাইস কানা না रहबा দেখুন চওড়া भी বঢ়িয়া রହୁଛି লম্বা भी বঢ়িয়া রହୁଛି ইতার প্রাইসটা হচ্ছে 7800 দেখুন প্রাইস भी बहुत बढ़िया लाଗୁଛି যাকে প্লেন সিলাবা আছে প্লেন भी সিলাবে ওয়ার্ক সিলালে ওয়ার্ক भी সিলে পাবে এটা भी 8000 টঙ্কা রে আসবা এটা 8000 টঙ্কা রে দেখুন এটা উঠে আসি গেল এটা भी ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে স্টার সবটা ডিজাইনার वाला এটা আসি যাবা 10300 রে 10300 টঙ্কা রে এটা এটা भी सेम रेट আসবা এটা বুনকর কালেকশন দেখুন পুরা হেভি কালেকশন আইতা প্রাইসটা হেই সব 10300 লেখা আসবা ইহাদে আমি কিছু বিচিত্রাপুরি দেখি দেমা দুই চারটা বিচিত্রাপুরি দেখুন দেখি দেমা বিচিত্রাপুরি যেনে কি সব বেলে ডিমান্ড হ্যাঁ সব বেলে ট্র্যাডিশনাল রহে সেটা এটা আসবা 6100 টঙ্কা রে 6100 টঙ্কা রে দেখুন এটার কেতেটা কলর আছে অপশন আমি দেখে দউছি এটা ওড়িশা ও কি ওড়িশা বাহারে সবু আড়ে ফেমাস আছে এটা বিচিত্রাপুরি আর এটা আপন মানে নেই পারবে বহুত বঢ়িয়া রহবা এটা উৎকল লক্ষ্মী গুটে দেখুন উৎকল লক্ষ্মীর প্রাইস কানা বাবা এটা 7000 টঙ্কা রে আসবা 7 দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা এথি भी ব্লাউজ পিস আসবা বিচিত্রাপুরি রে ব্লাউজ পিস না আসে সেটা মিলান সবটা এই যে আমি ইহাদে কিছিটা মিক্স পাটো দেখিয়ে দেমা পাটো উপরে কেতেটা কালেকশন দেখি দেমা দেখুন যেটা কি এটা নবকোটি রে আছে হ্যাঁ এটা নবকোটি রে আছে এটা আসি যবা 10000 টঙ্কা রে 10000 টঙ্কা রে আঁচল টিকে দেখি দেমা গুটের হ্যাঁ ঠিক আছে আর এটা भी নবকোটি রে হ্যাঁ এটা भी নবকোটি রে আসবা সেম 10000 টঙ্কা আচল পুরা অরিজিনাল ফিলিং লাগবা দেখুন যে পিনলে মিক্স বাকি নাই লাগে পুরা অরিজিনাল বাকি লাগবা अब बहुत जन क्वेश्चन कि आंचल ना देखाबार बोली आंचल टिके हल्का रहसी बोली बाकी हंता नहीं रहे ना पूरा बढ़िया रहसी आंचल बाउनी नहीं पारन रेड यानी कि ना साड़ी पूरा बहुत बढ़िया पड़बा एडे भी हेसी हम 10000 रे आसबा इडे देखो 9000 रे आसबा 9000 टंका रे आसी जाउछे आ जहा के दरकार खाली जल्दी जल्दी विजिट करन रवि हैंडलूम के जेनु इटा भी आसबा सब कलेक्शन पाई पाबे 9500 रे 9500 टंका रे आपन मान को इटा मिली जाउछे तार बाद इरा उठे पिंक कलर रे पर्पल रो कॉम्बिनेशन इडे जीना पाटो लेके देछे मिक्स पाटवा 8500 रे आसबा इरा उठे आसी गला देखुन सब ओरिजिनल पाटो भलिया पूरा साइन आउछे हां देखुन इडा मिक्स ऊपर আছে হাতে কিছিটা মিনি বুটি দেখিয়ে দেমা এটা মিনি বুটি উপরে আসি গলা দেখুন এটা প্রাইসটা কানা রহু 7000 টঙ্কা রে আসবা 7000 দেখুন আমার সাবস্ক্রাইবার মানে কହୁଥିଲେ কি মিনি বুটি উপরে কালেকশন আনন বলি এটা আসি যাইছে সব মিনি বুটি রে মিনি বুটি বহুত কালেকশন আসি যাইছে নুয়া নুয়া কলর রে भी আসি যাইছে খালি আমি জানবা লাগি দুটা চারটা দেখিয়ে দউছু घर के विजिट करन या फोटो मागले हमें फुल फोटोटा दे देमा गुटे आंचल भी खोली के ना देखिए दउछ इस माने सेम रहू सब सेम रहबा 7000 टंका रे आसबा देखुन मिनी बुटी रे गुटे डॉल रे आंचल देछे केंदे बांधो रे आंचल देछे केनथि डॉल रे आंचल देछे आ सेम 7000 टंका सब सेम 7000 टंका रे आसबा कलर माने तो मस्त लागुची पूरा देखो तार बाद एबे देखमा ओरिजिनल पाटो हां एटा ओरिजिनल टिश्यू हाफ टिश्यू प्योर पाटो रे हाफ टिश्यू बॉडीटा प्योर पाटो थिसी आ आंचल और बॉर्डरटा टिश्यू थिसी हां देखो देखिए मां गुटे
ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ପ୍योर ପାଟରେ ହଁ ହଁ प्योर टिश्यू रे अछि देखुन आंचलटा पूरा प्योर टिश्यू रे अछि हाँ। आ इतर प्राइस माने काना रहबा इटा देखि नाइ कहूँ रेट टा मेंशन नाइ करू जे फोन कले या मैसेज कले बतै देमा आ पूरा होलसेल प्राइस लागबा हाँ पूरा चिप्स रेट लागबा बेसी रेट भी नहीं लागी जेंता नहीं परबे हेंता रेट लागबा इरा उटे आसीगला स्टार डिजाइन ऊपर हाँ बॉडी सारा स्टार सप्टारी अछि इरा प्योर पाटो है हाँ एटा हाफ टिश्यू है दुईटा अछि हमर पाखे प्योर पाटो भी हाफ टिश्यू भी अछि देखुन प्योर पाटो हाफ टिश्यू सब कलेक्शन मिली जाउछे आपण माने खाली विजिट करू रवि हैंडलूम के एटा हाफ टिश्यू अछि इटा भी हाफ टिश्यू रे देखुन एटा ब्लाउज पीस रे वर्क अछि इटा ब्लाउज पीस वर्क हाँ। आसी जाउछे इतर वर्क टिके देखि दमा देखुन इतर वर्क टा हमें देखि दमा प्योर पाटो है टिश्यू नु है इतर ब्लाउज पीस रे वर्क अछि देखुन इटा ब्लाउज पीस वर्क पूरा हेवी हेवी कलेक्शन माने पूरा से साड़ी भलिया वर्क अछि ना हाँ बहुत सुंदर लागबा बॉडी रे जेंता से डिजाइन जेंता ब्लाउज पीस रे वर्क भी दे दै छै आ सबु प्राइस माने इमनटा जे हाके दरकार बेले नेओ जानी पारबे कि रेट बहुत कम रेट लबा पूरा आ काना कहमे जानबे फोन कले हमके मैसेज कले मैं बते देमी रेट टा केनता लागबा जे एटा पाटो ऊपर हम लास्ट किछिटा टिश्यू देखि देमा दुई चारटा फुल कॉटन टिश्यू फुल कॉटन टिश्यू रे इरा एटा भी अछि देखुन आ सबु आपन को बहुत बढ़िया प्राइस लागिबा एबे फुल कॉटन टिश्यू एटा फुल कॉटन टिश्यू जेंता हमें लास्ट सबुतर देखासु एटा जेंटा कि सबु बेले ट्रेंड करूचे ना एटा देखुन डबल धड़ी रे अछि एटा देखुन सिंगल बॉर्डर रे एठी भी ब्लाउज वर्क आसबा एटा भी वर्क आसी जाउचे देखुन एटा ब्लाउज वर्क है आ आंचल ब्लाउज पीस वर्क सबु इरा फुल कॉटन टिश्यू रे फुल कॉटन टिश्यू रे तार भी रेट टा नाइ कहूँ एटा भी फोन कले हमें बतै देमा आ तार ग्लेज भी बहुत बढ़िया होचे फुल कॉटन फुल टिश्यू रे जेंता आइसे एंता फुल इरा कॉटन टिश्यू रे भी एंता ग्लेज टा आसुचे देखुन इटा सबु आपन को पूरा लो रु लो प्राइस लागी जिबा आपण माने जत्ते जल्दी होची टिके खाली बुकिंग कर नेबे आ ऑनलाइन रे जेंटा पहला प्रीपेड हिसे ना हां पहला हमर फोन पे करबा ले पड़बा आ ऑनलाइन ऑफलाइन हमर दुईटा होचे जहा के जेंटा भल लागुचे सेटा स्क्रीनशॉट मारी कि हमके फोटो मागले हमें फुल फोटोटा दे देमा आ तहाँ के हमें पूरा तांकर एड्रेस देले तांकर घर के हमें कोरियर द्वारा पठी देमा आ कितने दिन रे पहुंची जाउचे 3 रु 4 दिन भितरे पहुंची 3 रु 4 दिन भितरे पहुंची जाउचे हां देखुन इनु तो एंता आउ भी बहुत सारा कलेक्शन আছে इटा लो प्राइस रो साड़ी माने भी अवेलेबल हे जाय छै ना देखुन जहा के दरकार आपण माने टिके जल्दी बुकिंग करबे फोटो मांगले भी सब साड़ी रो फोटो मिली जिबा आ इनु आपण को देखुन ड्रेस पीस रो कलेक्शन मिली जिबा थान कपड़ा रो भी अछि जहा के जेंटा दरकार बेले घर के भी आसी कि ना नहीं पारबे बिहा घरिया दुकान बेले जे भी जहा के दरकार बिहा घरिया बड़ो घरिया सब लागे अवेलेबल हे जाय छै पूरा ऑल टोटल सेटअप तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला वीडियो के लाइक करूँ शेयर करूँ और हमारे चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।